এইটা হচ্ছে आम पुराना बिल्डिंग आम रूम तो 17 वर्ष हो गला एमती स्क्रीन टंगा तो हे गुड मॉर्निंग गाइज प्रथम तो समस्त को जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हूँ सोमवार मु कोलकाता रे हाँ ए ड्रेस गुड़ा नहीं जाऊँ नरेश अंकल को पाखक नरेश अंकल को देंगे ऑफिस जीवी आईटा तुम्हें ब्लॉग पूरा देखना यार मोर गोटे कंप्लेन तुम्हें ब्लॉग पूरा देखना मुझे कष्ट तुम बनाऊँगी तुम मैंने पूरा देखना यार पूरा देख बर्तमान टार्गेट रखा 200 के सब्सक्राइबर होती ये जो 3टा नंबर जो चली 200 के आम 333 के जावा 444 की जावा तो टार्गेट अच्छी 333 की। तो देखिए केते जल्दी तुम पूरा कर दूच जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर। हाँ मुझे जाऊँ ऑफिस जाऊँगी आज जदि हम पुराना बिल्डिंग देखी जो मो छोट बेल कटी मो बड़ जेज से एक्सपायर करती मुझे तुम मानक देखा चलो नरेश अंकल को देकी बिल्डिंग पाखे तुम यहीटा हूँ आम पुराना बिल्डिंग सेपटे सब नुआ बिल्डिंग होपटे रोचु यहाँ हूँ पुराना बिल्डिंग यहीटा थिला आमर फास्ट घर। तो भितर को मुझे जाऊँगी देखे बाबारे इठी अवस्था तो पूरा खराब लोक रोचंती हाँ लोक तो रोचंती तुम मानक जाकि देखा ये तुम देखिपो 180 ये हुए एटा एटा ये एक्चुअली स्पेस थिला छोट बड़े ना बढ़िया मजा आसे खेल एबे मो भितर को जाऊँगी बाकी नॉस्टैल्जिया पूरा फील होते कारण ये आम बड़ हो ये सब किसी लोक रोचंती बाकी मुझे जाऊँगी फ्लोर को आम फ्लोर बोधे कहीं रोना देखा कौन हो रे बापा पूरा अवस्था खराब हो जाए ना एठी कई लोक रोना यहाँ गोटे खोला ही पड़ी देखी दियो ये थिला आम रूम यहाँ है पूरा फ्लोर ये जिते आमर छोट बड़ा बर्थडे फर्डे सेलिब्रेशन हुए ना ये हुए माने आम पर ये कहीं रही ना यहाँ मो बड़ जीजों रूम थिला आउ ये जो स्क्रीन टंगा मे भी आमर ही हम 16-17 वर्ष हो गला एमती स्क्रीन टंगा ये आसिक नॉस्टैल्जिया जी फील होती डर भी लगे ठीक आस डर भी लगे कारण कहीं रोना तो मैंने भी फील करें ना मत कौन फील हो तो मैंने जापर ठीक अच्छे थंडा धर जाइए ठीक अच्छे मुझे तुम मानक रास्ता जाकि भेटुची तुम मैंने बिल्डिंग देखी दियो ये बिल्डिंग नो भूत कोटे ठीक अच्छे मुझे भेटुची ठीक मोर गोटे सांग छोट बेल सांग कौन बहुत सान हम रिंपा बोलिकी तो फैमिली रोते आ 4th फ्लोर जाई हे ना 4th फ्लोर यही रूम रे मे भी पिहूकर रोते आम उपर यही रूम एटा हाँ झरका एपटर बंद ये जो बाथरूम देखा से पुचकी घर रोते आठी आम मोर जी मन अच्छी एठी विनय काकू घर तो सब रोते बड़ जेज जिते चलीगले आम सिद्धर बापा मुझे रूम रे बस से केबुल लगी आम सहित केबुल लगी गला तो सिद्धर बापा मु बसिकी टीवी देखुलु एमती किसी मूवी देखुलु तो बाटे डाकिले कि सिद्धर बापा को डाकिले बसिकी आसी देखला बेलू जेज नहांती आउे छाड़ आउ से सब इमोशनाल हो लाभ ना गला समय जाइए तो ये जेजू को आम मैंने पानी फाणी जहाँ ये करने कथा कलु तापर ट्रक गोटे आसला ये स्पेस जना पड़ूनी से ट्रक छेड़ा होता जेजू नहीं कि गंगार शव दाह है तो ठीक अच्छे मुझे तुम मानक रास्त भेटुची ये हूँ मो छोट बड़ा ये बिल्डिंग छाड़ार कहानी तो ये जाऊँ मुझे तुम मानक रास्त भेटुची ये देख ये आमर बर्थडे वगैरह सब सेलिब्रेशन हुए आउ बालकनी भी हुए ये हुए बाकी जाऊँ लास्ट टाइम देखी देखी बाय बाय बिल्डिंग तो जाऊँ ऑफिस आउ जदि सेमती किसी कंटेंट हम मुझे तुम मानक देखेबी कहीं ब्लॉग
ଯେତିକି ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଦେଖେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇବିନି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇବିନି। କେଉଁଠିକି ଗଲେ ୟା ନୂଆ ଜାଗା କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ୱିକ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ନନା ପୂଜା କରିଦେଲେ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ। ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ନନା ପ୍ରୀତିପୁରର ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ। ତ ଆସିକି ଏଇ ସାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯାଉଛି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି। ଏବେ କିଛି ନୂଆ ଜାଗା ଗଲେ ୟା କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତ ଏବେ ବସିଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉଟ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉଟ୍ରୋ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ତ ସେଇ ଲାଗି ଆଉଟ୍ରୋ କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ପୂଜାସ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିକି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପିଲା ସିଏ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଇଏ ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବନାଅ, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହୁଅ ନା। କାହିଁକି ଦେଖ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ 15 ଦିନ ମାସେ ୟା ତୁମର 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ବି ସପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ସପୋର୍ଟ ଆସୁନି କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ତଳକୁ ଖସିବ ନା ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ କି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁମର ଜେନୁଇନ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନା, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ୟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ତୁମର ଆସୁଥିଲା 300 ଭ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା 500 ଭ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ତୁମର ସେଇଟା 150 ଭ୍ୟୁ ୟା କମ୍ ଆସୁଛି ତ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନି। ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଅନି କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅସଲି ଗ୍ରୋ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲୁଛ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗଟାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କହୁନି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଖାଲି କର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ତ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦିଲ୍ ସେ ୟାର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବେ କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ତୁମେମାନେ 333 ମୋତେ ଦେଖାଅ ତ 335 ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇଥର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା 444 କି ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଆସୁଛି। ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।